अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उर्दू फॉर स्टूडेंट्स चैनल के साथ हाज़िर खिदमत हैं और आप सबको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अल्लाह ताला के फजलो करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे। चलें तो शुरू करते हैं अपना आज का सबक। जी, तो आज हम बात करेंगे मशहूर शायर इस्माइल मिर्ठी की मशहूर नज़्म बारिश का पहला कतरा की। जी, ये एक बहुत मशहूर नज़्म है और मैं सोचा कि आज मैं आपको इस नज़्म का तारुफ पेश करती हूँ और इसका मरकज़ी ख्याल, खुलासा वगैरह और इस नज़्म में जो भी आपको बताया गया है उसके बारे में आप लोगों को बताती हूँ। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो को आखिर तक गौर से देखिएगा ताकि आप इसको अच्छी तरह से समझ सकें। जी हाँ, जैसा कि नाम से जाहिर है कि आप देख रहे होंगे कि इसमें शायर ने बारिश के नन्हे मुन्ने कतरों की मिसाल से हमें बहुत गहरी बात समझाई है। ठीक है, मैं ये शेर आपको बाद में पढ़कर सुनाती हूँ। पहले मैं आपको इस नज़्म के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ, इसका तारुफ पेश कर देती हूँ। शायर ने इस नज़्म में बारिश के नन्हे मुन्ने कतरों की मिसाल से हमें बहुत सी बातें समझाने की कोशिश की है और वो बातें हैं हिम्मत और जुर्रत की, इत्तेफाक और इत्तेहाद की और अपने आप को कमज़ोर ना समझने की। जी हाँ, वो कहते हैं ना कि 1 और 1 11 होते हैं और इत्तेफाक में बरकत है। तो यही अहम सबक जो है वो आपको इस नज़्म में दिया गया है। और दूसरी बात ये है कि अगर किसी कौम की बात की जाए या अगर किसी मुल्क के लोगों की बात की जाए तो उस कौम में भी ऐसा इत्तेहाद और इत्तेफाक और ऐसी ताकत होनी चाहिए कि कोई भी उन्हें हरा ना सके, कोई उनकी तरफ मैली आंख से देख ना सके। इसके अलावा कौम का हर फर्द जो है वो अपनी अपनी जगह पर बहुत अहमियत रखता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, अमीर हो या गरीब हो। सबको आपस में अखुवत और भाईचारे की मिसाल बनकर रहना होगा, आपस में जुड़कर रहना होगा ताकि हम हर मुश्किल का सामना कर सकें, क्योंकि अकेला इंसान किसी भी माशरे में ज़िंदा नहीं रह सकता, ना ही अपनी ज़िंदगी अकेले गुजार सकता है और ना ही तरक्की कर सकता है। और यही सब बातें जो हैं वो इस नज़्म में बताई गई हैं कि कैसे बारिश के जो नन्हे नन्हे कतरे थे जब आसमान पर वो काली घटा की सूरत में मौजूद थे तो वो डर रहे थे, बरसने से डर रहे थे। वो कहते हैं कि हम तो छोटे छोटे हकीर से नाचीज़ से कतरे हैं, इस इतनी बड़ी ज़मीन को, इस गर्म ज़मीन को हम कैसे सैराब कर सकते हैं? जब हम इस ज़मीन पर गिरेंगे, इस मिट्टी में गिरेंगे तो हमारा तो अपना वजूद ख़त्म हो जाएगा। इस तरह की वो बातें आपस में कर रहे थे। लेकिन और वो होता है ना कि हर फर्द, हर कौम में कोई ना कोई फ़र्द जो है वो बहादुर होता है, जो हिम्मत दिखाता है और आगे बढ़ता है। तो ऐसे ही इन कतरों में भी एक कतरा जो है वो बहुत बहादुर था और उसने हिम्मत दिखाई और वो बड़ा दिलेर था। उसने कहा कि ऐ साथियों, हमारा तो काम ही बरसना है, हम तो पैदा ही इसीलिए हुए हैं कि हम इस ज़मीन को सैराब कर दें, तो डरना किस बात का। ये कह के जनाब उसने ज़मीन की तरफ कदम बढ़ा दिए। तो उसकी देखा देखी फिर उसके साथियों ने भी ज़मीन की तरफ जाना शुरू कर दिया और उसकी ललकार जो है वो उनके लिए एक तरगीब साबित हुई और उसकी ललकार ने उनको भी मोटिवेट किया, उनको भी हौसला दिया और फिर उन सब नन्हे नन्हे कतरों ने मिलकर एक मूसलाधार बारिश की शक्ल इख्तियार कर ली। तो ऐसे ही हमें भी अपने हालात बदलने के लिए आगे बढ़ना है, हिम्मत करनी है और मेहनत करनी है। जब तक हम खुद अपनी मदद नहीं करेंगे तो कोई हमारी मदद नहीं करेगा। और जो हमारी कौम के रहनुमा हैं, हमारे लीडर हैं, तो उन्हें अपनी कौम की खबर लेनी है, उन्हें अपनी कौम का साथ देना है कि कैसे अपनी कौम को अपने साथ लेकर आगे चलना है और किसी ने भी हिम्मत नहीं हारनी। यही इस नज़्म का जो है वो बुनियादी नुक्ता है, अहम पॉइंट है। इन्हीं बातों को मद्देनज़र रखते हुए आप इस नज़्म के किसी भी शेर की तशरीह कर सकते हैं। चले मैं अब आपको ये अशार पढ़ के सुनाती हूँ कि ये क्या लिखा हुआ है। जी, शायर, ये बहुत खूबसूरत नज़्म है। शायर कहते हैं, गनगोर घटा तुली खड़ी थी पर बूंद अभी नहीं पड़ी थी, हर कतरे के दिल में था ये खतरा, ना चीज़ हूँ मैं गरीब कतरा, आती है बरसने से मुझे शर्म, मट्टी पत्थर तमाम है गरम। और फिर शायर कहता है
ایک قطرہ تھا کہ بڑا دلاور، ہمت کے محیط کا شناور، بولا للکار کے آؤ میرے پیچھے قدم بڑھاؤ، اے صاحبو قوم کی خبر لو، قطروں ہی سا اتفاق کر لو۔ ویسے تو یہ نظم بہت بڑی ہے، اس میں کافی زیادہ اشعار ہیں، لیکن میں نے آپ کو کچھ اشعار دکھائے ہیں جو کہ آپ کے لیے دلچسپ ہیں اور آپ کو آسان بھی لگ رہے ہوں گے، اور انہی اشعار سے آپ اس پوری نظم کے نقطہ نظر کو، اس کے اہم پوائنٹس کو سمجھ سکیں گے۔ ٹھیک ہے، چلیں تو اب ہم بات کرتے ہیں اس کے مرکزی خیال کی، کہ اگر آپ نے اس نظم کا مرکزی خیال لکھنا ہو تو وہ آپ کیسے لکھیں گے۔ یہ دیکھیے اسکرین پر آپ کے سامنے ہے مرکزی خیال۔ جی میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں۔ اس نظم میں شاعر اسماعیل میرٹھی نے بارش کے قطروں کی مثال سے ہمیں ہمت اور بہادری کا درس دیا ہے۔ اگر ہم خود آگے بڑھ کر اپنی حالات نہیں بدلیں گے تو کوئی ہماری مدد نہیں کرے گا۔ قوم کی ترقی اور کامیابی کے لیے اتفاق اور اتحاد بہت ضروری ہے۔ خالی باتوں سے کام نہیں چلے گا، اور قوم کے رہنماؤں کو اپنے لوگوں میں اتفاق اور اتحاد پیدا کرنا ہوگا تاکہ قوم ترقی کر سکے۔ جیسے بارش کے ننھے ننھے قطرے مل کر ایک طوفان کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، ایسے ہی قوم کے لوگ بھی مل کر اپنی حالت سدھار سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آ رہی ہوگی۔ اب یہ دیکھیے، یہ میں نے کچھ اشعار لکھے ہیں آپ کے لیے کہ اگر آپ کو اس نظم کی تشریح کرنے کے لیے آئے تو آپ اپنی تشریح میں اس نظم سے ملتے جلتے، اس نظم کو ایکسپلین کرنے کے لیے، اس کی تشریح کو اور اچھا بنانے کے لیے کچھ اشعار ایڈ کریں اس میں۔ ٹھیک ہے، جو آپ کے مطلوبہ شعر کا مفہوم مزید واضح کر دیں۔ یعنی کہ اگر آپ کسی شعر کی تشریح دی گئی ہے تو اس میں آپ اپنی تشریح کو خوبصورت بنانے کے لیے اشعار کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اب یہ میں نے علامہ اقبال کے ہی کچھ اشعار کا انتخاب کیا ہے جو کہ اس نظم کو بہت اچھے طریقے سے بیان کر رہے ہیں، اور اس نظم میں جو کانسیپٹ آپ کو دیا گیا ہے اس کی بھی وضاحت کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بہت آسان ہے اور یہ شعر آپ کو زبانی یاد ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے، چلے میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں۔ تو راز کن فکاں ہے، اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا راز داں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا، اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ جی یہ دیکھیے، یہ دو شعر اور ہیں۔ یہ والا جو شعر ہے نا، فرد قائم، یہ تو اس نظم پہ بہت پورا اترتا ہے، اس کو تو آپ ضرور یاد کیجئے گا۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ یعنی کہ کوئی جو فرد ہے کسی معاشرے کا یا کسی قوم کا، وہ اپنی ملت سے ہی ہے، وہ اکیلا کچھ نہیں کر سکتا۔ ہاں جی، اور یہ اگلا شعر دیکھیے، یہ بھی بہت آسان شعر ہے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ جی ہاں، جیسے اس نظم میں چھوٹے چھوٹے قطروں نے خود ہمت کی اور اپنا مقصد پورا کر لیا۔ جی امید ہے کہ آپ کو یہ نظم اور یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آپ اس ویڈیو کو غور سے دیکھیے اور اس کو ذہن نشین کیجیے۔ اگر ہماری ویڈیوز آپ کو اچھی لگ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، شیئر اینڈ لائک ضرور کیجیے، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ آپ کو آنے والی نئی ویڈیو وقت پر ملتی رہے۔ ٹھیک ہے، اور اب اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔